عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. دونك حبيت نعمل لكم une dernière vidéo على الديبول LC. دونك شفنا مع بعضنا قبل لو فينومين فيزيك اللي يصير في الديبول LC. شفنا لي زيكواسيون ديفيرونسيال، شفنا لي ديفيرونت سوليوشن، عملنا اون انتربريتاسيون دي ديفيرونت كورب معناها اللي لقيناهم. حكينا على الانرجي، على البيريوديسيتي نتاع لي ديفيرونت غروندور. ولاحظت ان فيت ان شفنا برشا حاجات جديده بوتيتر دخلكم بعضكم شويه سورتو لو فيت دو ترافايي افيك لو سينيال سينوزويدال ديريفاسيون لي ديفيرونت اوبيراسيون اللي نعملوهم مع السينيال سينوزويدال. شفنا برشا حاجات وحبيت دوكو نعمل لكم فيديو هذيا اللي باش نعمل فيها ان ريزومي على اللي شفناه الكل، اي سورتو معناها شنو الحاجات اللي لازمكم تحفظوهم وتخرجوا بهم ان فيت من الشابيتر هذايا. بيان سور هذا ما يعنيش انه اللي شفناه الاخر الكل تنجموا تنساوه، نو ان فيت اللي شفناه الكل في الكور دونك سي تري امبورطون لازمكم تنجموا ميتريزيوه. مي سورتو الفيديو هذايا الرول نتاعها ان سي بور سو فيكسي لي زيدي، معناها باش تكون عندك نظره واضحه ان فيت على اللي شفناه في الكور نتاع دي بول ال سي. دونك فوالا جو فوز انفيت ا مي سويفر في الفيديو هذايا بور تو كومبروندر معناها على دي بول ال سي. Très bien. Donc, les oscillations électriques dans un dipôle LC sont des oscillations sinusoïdales. معناها وقت اللي عملنا les solutions لقينا اللي toutes les grandeurs, que ce soit UC de T, UL de T, I de T ou Q de T, la charge du condensateur, عندهم des oscillations sinusoïdales. Même l'énergie EC aux bornes du معناها اللي ستوكي في الكوندنساتور والانرجي EL اللي هي ستوكي في البوبين هما زادا sont des énergies sinusoïdales. الفرق الوحيد انه les autres grandeurs عندهم deux alternances، معناها مرة بوزيتيف مرة نيجاتيف. هذه نحكي par exemple على الUC على الI على الQ على الUL. اوكي. Par contre l'énergie c'est une forme sinusoïdale aussi, comme ça, mais elle est toujours supérieure à 0. Allez, tout simplement, l'énergie, que ce soit l'énergie du condensateur, est 1 demi Q carré sur C. Donc, puisque Q carré est positif, C c'est positif, ou 1 demi est positif, donc on نجم تكون كان positif. Ou bien c'est bobine, زاد EL هي 1 demi LI au carré. Donc, l'I au carré est positif, L est positif, donc forcément, l'énergie ما تنجمش تكون négative. Mais elle reste quand même sinusoïdale. ولاحظنا اللي l'amplitude نتاع السينيال elle est fixe. اش معناها l'amplitude est fixe؟ معناها ما فماش diminution. Donc كي ناخذ le UC de T par exemple، لا وقت اللي يخرج par exemple من 10 من الاول يهبط لهنا بعد يرجع لل 10، ما يرجعش par exemple لهنا معناها الاوتور تكون اقل. خاطر اذا كان يرجع الاوتور اقل معناها خسر اون بارتي دو الانرجي. لهنا en fait في الديبول ال سي toutes les grandeurs يبقاو في نفس الاوتور نتاعهم. دونك هذاك علاش نسميوه سينيال سينوزويدال دايور. اوكي. دونك هذاك علاش نقولوا ديبول ال سي سي ان اوسيلاتور نون امورتي باسكو لي زامبليتود الكل معناها لي زوتور نتاع لي غروندور الكل كو سوا اليو سي اليو ال الاي الكيو دو تي كو سوا لينيرجي نتاع البوبين لينيرجي نتاع الكوندنساتور معناها يبقاو عندهم لا ميم اوتور معناها ما ينقصش. دونك لو سينيال اي نون امورتي. هذه الزوسيلاسيون هذوما سون ديت بيريوديك والبيريود نتاعهم تعرفوا اي سينيال بيريوديك عنده اون بيريود تي زيرو. دونك لهنا تي زيرو هي البيريود نتاع شكون؟ دونك لا il faut que je précise هي نتاع اليو سي دو تي نتاع الاي دو تي نتاع الكيو دو تي ونتاع اليو ال دو تي. اوكي. باغ كونطخ الانرجي البيريود نتاعو ماهيش البيريود بروبر تي زيرو. اوكي. البيريود نتاع الانرجي هي قلنا تي زيرو سور 2 تنشوفوها من بعد. اوكي. دونك اش نعرفوا نحنا؟ نعرفوا ديما البيريود بروبر elle est liée à une grandeur اللي نحنا نسميوها البulsation propre. اوكي. البulsation propre ou le période propre sont liées par la formule 2pi sur t0. donc ديما البulsation هي 2pi على البيريود الكوريسبوندونت لها. اوكي. هذا الشيء ما كان باش نقول. دونك اذا كان نبدل الاوميغا 0 و تي 0 لهنا ببلايصهم تولي تي 0 ايكال 2pi sur اوميغا 0. Or, l'oméga 0 في الديبول LC نعرفوها اللي هي 1 sur racine de LC. donc باش تولي عندي التي 0 نتاعي شنو هو ايكال دونك 2 بي 1 sur racine de LC معناها نضرب في الانفيرس تولي هي فوا racine de LC لهنا. اوكي. دونك لا عباره نعمل 2 بي sur 1 فوا l'inverse de 1 sur racine de LC اللي هي racine de LC sur 1. اوكي. دونك تطلع 2 بي فوا LC sur 1 فوا 1 اللي هي
1. Donc, tu as 2 pi fois racine de LC. Et donc, avec la période propre. Donc, il dans un exercice, JSL, comme donner la période propre du dipôle LC, et bien, tout simplement, la période propre est T0 égale 2 pi fois racine de LC. نجموا تحفظوها par cœur, mais إذا كان ما كنتش حافظينها تنجموا تتفكروا اللي oméga 0, la pulsation propre, c'est égal 2 pi sur T0. تعملوا ce calcul là تلقاو cette formule. Ou bien sûr إذا كان عندكم البيريود propre T0 اللي هي égale هذه, تنجموا تحسبوا la fréquence propre. خاطر la fréquence propre هي 1 sur la période propre. Donc c'est égal 1 sur 2 pi fois racine de LC. Donc هذاك شنو كتبت لهنا en jaune. Donc la période propre 2 pi fois racine de LC, donc l'unité de la période, toujours c'est en secondes, ou la fréquence c'est 1 sur 2 pi racine de LC, bien sûr l'année, ça c'est entre parenthèses, ok, et c'est mesuré en Hertz, ok, voilà. Tawa, les oscillations اللي شفناهم dans un dipôle LC, شنو هو السبب نتاعهم؟ قلنا مع بعضنا اللي les oscillations électriques dans un dipôle LC sont dues à un échange d'énergie sans perte entre le condensateur et la bobine. قلنا en fait au début le condensateur a une énergie électrostatique. وقت اللي باش يلقى روحو fermé معناه sur une bobine باش يعمل une décharge dans la bobine وباش l'énergie du condensateur اللي هي électrostatique باش يعطيها البوبين تولي énergie magnétique. ومن بعد البوبين وقت اللي باش يلقى الكوندنساتور فارغ دونك ما عادش عندي اون سورس دينيرجي باش تولي هي اللي تعطي الانرجي للكوندنساتور ويتحول الانرجي مانيتيك لانرجي الكتروستاتيك ومن بعد الكوندنساتور هو اللي يعطي البوبين اي انسي دو سويت. دونك فما ان سيكل qui se répète. Donc هذاك علاش نقولوا les oscillations électriques dans un dipôle LC sont dues معناها سبب نتاعهم c'est un échange d'énergie sans perte. ما ثم حتى perte. هذاك علاش l'amplitude ما تنقصش. دونك لهنا نرجع اللي قلته لهنا. OK. Donc sans perte, ما فماش résistor, ما فماش حاجه اللي هي تضيع l'énergie. Donc ما فما حتى perte d'énergie تصير. Donc voilà, donc c'est dû à un échange d'énergie sans perte entre le condensateur et la bobine. Et donc l'énergie EC نتاع le condensateur ou l'énergie EL نتاع البوبين هما زاد يعملوا des oscillations. شفنا قبل في les courbes et l'énergie نتاع le condensateur تبدا تعمل هكا. Donc la hauteur هي toujours la même. والانرجي نتاع البوبين تبدا بلوتو من الصفر وتعمل هكا. اوكي فوالا والauteur c'est toujours la même aussi. Donc c'est un signal sinusoïdal aussi. Donc l'énergie EC du condensateur et EL de la bobine oscille aussi selon une loi sinusoïdale avec une pulsation. شفنا وقت اللي حسبنا البيريوديسيتي نتاع الانرجي اللي البولساسيون نتاع الانرجي هي الدوبل نتاع البولساسيون نتاع لي غروندور هذوم. اوكي دونك هي 2 fois اوميغا 0. اش معناها؟ كيما تعرفوا en fait البيريود اذا كان تحبوا تطلعوا البيريود نتاع الانرجي تعملوا 2 pi sur la pulsation de l'énergie اللي هي اوميغا. or la pulsation de l'énergie هي 2 pi البولساسيون تاع الانرجي اذا كان نعوض اوميغا par 2 اوميغا 0 فوالا تجيني هكا. دونك تولي 2 pi sur اوميغا 0 هذه هي شكون هي البيريود بروبر T0 وتبقى لي sur 2 l'autre. Donc, la période de l'énergie est T0 sur 2. Donc, l'énergie تعمل oscillation, mais avec une période qui est la période propre. En gros, les grandeurs UC de T, I de T, Q de T, UL de T, l'oscillation tire avec une période égale T0. Par contre, l'énergie, l'oscillation tire avec une période égale la période propre. Donc, voilà, T l'énergie est T0 sur 2. Donc, comme T0 est 2 pi fois racine de LC, qui n'arrête sur 2, là, je vais te 2 ou 2, tu as pi racine de LC. Et donc, la fréquence est 2 fois la fréquence propre, et il y a 1 sur la période. Donc, 1 sur la période, il y a pi racine de LC. Ok? Comme tu as le tranquillement. Enfin, donc, habite voilà la représentation les différentes courbes. Donc là, on a des représentations de l'UC de T, la tension au banc du condensateur, la tension au banc de la bobine, la charge Q de T, le courant I de T. En orange, la tension, enfin l'énergie au banc du condensateur. En bleu clair, donc l'énergie au banc de la bobine, et l'énergie E totale en bleu foncé. Ok, donc je vais vous dire UC de T, UL de T, Q de T, I de T, oscille avec une période égale à T0. Elle est 2 pi fois racine de LC et une fréquence F0 égale 1 sur 2 pi racine de LC. Donc vous avez compris, la période
نتاع l'oscillation نتاع هذوم الكل. دونك لا تاخذوا من الماكس للماكس ولا تاخذوا هذه من المين للمين ولا من الماكس للماكس من 0 ل 0. Donc tout ça en fait ça nous fait une seule période. Donc là une période T0, une période T0 et donc tout ça c'est la même période. Mais l'énergie du condensateur ou l'énergie de la bobine oscille avec une période T égale T0 sur 2 et une fréquence F égale le double. Je m'en ai une fréquence F égale le double, معناها pendant une période de temps donnée. إذا كان هذه تعمل une période, regardez مثلا إذا كان ناخذ البريود de temps هذه تعمل une seule période. Par contre l'énergie, regardez l'énergie de la bobine, تعمل une période, deux périodes. Donc la fréquence هذه الدوبل نتاع الأخرى. OK. والبريود bien sûr كيفاش نشوفوها. Donc هذه البريود نتاع هذه ها هي من لنا c'est une période. Donc هذه البريود نتاع l'énergie نشوفوها اللي هي الشطر نتاع البريود des oscillations الأخرين. OK. Donc l'énergie totale, E totale, l'énergie de le condensateur plus l'énergie de la bobine est constante. Donc هذه l'énergie totale. تشوفوا فيها c'est une constante. Donc à chaque instant إذا كان نجمع l'énergie qui est en orange ou l'énergie en bleu clair, السوم تاعهم ديما إيجال هذه مع هذه تعطيني هذه. لأن مثلا تاع البوبين اللي في الماكس وهذه في الزيرو كي نعمل السوم نلقى هذه. Donc à chaque instant تعملوا à chaque instant باش تلقاو toujours l'énergie totale, elle est ici. Donc, avec Alèche, l'énergie totale, c'est une constante. Ou tarfou, la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Avec Alèche, d'ailleurs, on a l'étude énergétique. حسبنا la dérivée de l'énergie totale, نلقاوها égale 0. On a ah, ok, donc l'énergie totale est une constante. Alors, الحاجات اللي لازمكم تعرفوهم parce que parfois باش يعطيكم dans les exercices des courbes يقول لك الكورب هذه نتاع شنو وهذه نتاع شنو. Donc AT égale à 0. لازمكم تعرفوا le condensateur يبدا من tension maximale نتاعو خاطر initialement le condensateur نجيبوه chargé. La tension au bord de la bobine c'est égal moins E. Donc là علاش خاطر d'après la loi des mailles عندي UC plus UL égale 0 donc forcément UL égale moins UC. Donc إذا كان UC من الأول égale à E donc UL égale moins E. La charge du condensateur من الأول هي le condensateur جبناه chargé complètement. Puisque Q égale C fois UC, donc la charge c'est égal C fois E. Le UC c'est égal à E. Le courant initialement c'est égal à 0. Ok. Allez égale 0 parce qu'initialement le condensateur le courant dans la bobine. Femme une variation du courant, la bobine elle va s'opposer, puis ça c'est un courant induit opposé le courant plus saïbo, le condensateur. Donc femme opposition de la bobine, donc ce qui empêche l'établissement du courant. Donc le courant puis égal à 0. L'énergie du condensateur AT égale à 0, il est maximal. Donc là, c'est égal à 1 demi C fois UC max au carré, il est E au carré. Ou l'énergie de la bobine, c'est égal à 0. Voilà, donc là, j'ai représenté la période de l'énergie, donc T, ou la période de les oscillations de l'autre. Ok, donc je vous l'année T, il y a T0 sur 2. Donc ça, c'est très important. Donc les gens qui sont très à l'aise avec tout ça. Normalement, on a fait le tour. Comme tout ce qu'il faut savoir manière des pôles LC. Et donc, dans les vidéos suivantes, je vais quelques exercices d'application. Donc, tabouni besh تفهموا بالكدا باش تفهموا أكثر le dipôle LC. Merci beaucoup de votre attention et au revoir.